स- ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ନୂଆ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟଟି ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଫର୍ମଟି କେମିତି ପକେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଫର୍ମଟି ଆବେଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ଡିଟେଲ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ କେବେଠାରୁ ଫର୍ମଟି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଡେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 4 ଏପ୍ରିଲ 2024 ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 30 ଏପ୍ରିଲ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ 17ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପେମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 2 ମେ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କର ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟଟି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଏଟା ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କୋଉ କୋଉ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପିଜିଟି ଫିଜିକ୍ସ, ପିଜିଟି କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ପିଜିଟି ଆପଣ ବାୟୋଲୋଜି, ପିଜିଟି ମ୍ୟାଥ୍, ପିଜିଟି କମର୍ସ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଜିଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପିଜିଟି ଆପଣଙ୍କର ଟିଜିଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ, ଟିଜିଟି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଟିଜିଟି ସାଇନ୍ସ, ଟିଜିଟି ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ट्ସ ଟିଚର, ପିଇଟି ଟିଚର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚର ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କେତେଟି ରହୁଛି, ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1342ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ସବୁଟି ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେବୁଲ 1 ରୁ ଆପଣଙ୍କର 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଲେବୁଲ ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ এই ପିଡିଏଫ୍ ଫାଇଲଟି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଟୋଟାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକିରି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି 1342ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଫର୍ମଟି ପକାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ ଯଦି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଫର୍ମଟି ପକାଇ ପାରିବେ। ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ତା ସହିତ ବିଇଡି ଯଦି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟଟି ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର এই পোস্টে আপনার এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে। আপনার এক্সপিরিয়েন্স আপনার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তরফর আপনার এক্সপিরিয়েন্স করতে এতে আপনার 15,600 আপনার পে স্কেল রহব। ঠিক আছে। এতে আপনার 12টি লেভেল পে স্কেল লেভেল রয়েছে। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜିଟି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେଥିରେ 2 ବର୍ଷର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କୋର୍ସ ଯଦି କରିଥିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 50% ମାର୍କ ରହିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଫର୍ମଟି ପକାଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି କରିଥିବେ, ଯଦି ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଫର୍ମଟି ପକାଇ ପାରିବେ। ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟି ପକାଇ ପାରିବେ। ପିଜିଟି ଫିଜିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର এই পিডিএফ ফাইলটি ଆପଣମାନେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ, ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିକି ଫର୍ମଟି ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଏଥିରେ କେତେ ମାଗିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଓନ୍ଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଓନ୍ଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ପକାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର এই ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ এই ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 1/1/2024 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବା ଦରକାର। ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର 50 ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର 32 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବା ଦରକାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୋଷ୍ଟରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ 21 ବର୍ଷରୁ 38 ବର୍ଷ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟଟି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସିଟି ବା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସିଟି ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ବାରିପଦା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 11ଟି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟର ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏରିଆରେ ରହିଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସିଟି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସେଇ ସିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟରଟି ପକାଇ ପାରିବେ।
तो ये तो आपनकर ए जो प्रिंसिपल पोस्ट जोट रहउची सेतरे आपनकर एग्जामिनेशन रहउची एथिरे आपनकर कंप्यूटर बेस रे एग्जाम रहइबो ओ पार्ट ए 1 2 3 4 पर्यंत आपनकर एथिरे रहइबो आपनकर टेस्ट रहइबो एथिरे आपनकर 180 180 टी क्वेश्चन आसीबो आपनकर एथिरे नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क आपनकर नेगेटिव मार्किंग रहइबो एथिरे आपनकर गोटे क्वेश्चन पाए गोटे मार्क आपनको आने पाए पड़िबो ठीक अछि तो जोटा रहउची पार्ट 1 रे लैंग्वेज जोटा रहउची 40 टी क्वेश्चन रहइबो आपनकर 40 टी क्वेश्चन 40 मार्क रहइबो 40 टी क्वेश्चन एथिरे देखंतु लैंग्वेज प्रिंसिपल टेस्ट जनरल इंग्लिश रे आपनकर 20 टी क्वेश्चन रहइबो 20 मार्क रे तापर आपनकर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन ओडिया एथिरे आपनकर 20 टी क्वेश्चन 20 मार्क रे रहइबो ठीक अछि तापर आपनकर जनरल अवेयरनेस रे रहइबो जनरल अवेयरनेस रे आपनकर 40 टी क्वेश्चन रहइबो एथिरे आपनकर जनरल नॉलेज बा कंप्यूटर इश्यूज आपनकर 10 टी क्वेश्चन रहइबो तापर लॉजिकल रीजनिंग रे 10 टी क्वेश्चन कंप्यूटर लिटरेसी रे आपनकर 10 टी क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड रे 10 टी क्वेश्चन ठीक अछि एथिरे आपनकर 40 क्वेश्चन 40 मार्क रे रहइबो तापर आपण देखंतु एकेडमिक रे 30 टी क्वेश्चन 30 मार्क रहइबो एथिरे देखंतु आपनकर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एथिरे आपनकर 10 टी क्वेश्चन रहइबो तापर आपनको देखंतु प्रेस्क्रिप्टिव इन एजुकेशन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन रे आपनको 10 टी क्वेश्चन रहइबो टेक्निकल मैथमेटिक्स रे आपनको 10 टी क्वेश्चन रहइबो ठीक अछि एई सब आपनको सिलेबस टी आपन माने एई पीडीएफ माध्यम रे पाई परिबे टेलीग्राम चैनल रे पाई परिबे ठीक अछि एई बहुत लॉन्ग हे जिवो तो सब किछि कहला परको आपनको वीडियो मध्ये लबा हे जिवो आपन माने एई पीडीएफ फाइल टे आपन माने देखि परिबे तो सिंपली मैं आपको जणाई देली आपनकर किबळे आपन सिलेक्शन बा आपन सिलेक्शन प्रोसेस एजुकेशन शिक्षागत आपनकर केते रहिछि आपन माने निजे मध्ये चेक कर परिबे एथि जे फॉर्म टी पकेबे आपन मानको फास्ट रे कहि दिछि आपनकर फॉर्म टी कि आपनकर केते तारिख रो केते तारिख भितर आपन माने फॉर्म टी पके परिबे ए डिटेल आपन माने जानि पारले आपन माने ए जो फॉर्म टी पकेबे को वेबसाइट जाके पकेबे सेटा तो आपनकर सब मेन पॉइंट होछि तो आपन माने देखंतु www.oab.edu.in रे क्लिक करके आपण माने गूगल रे जाई कि क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट रे जाई कि आपण माने फॉर्म टी पके पारबे सेठी आपनकर अप्लाई देथिबो तो आपण माने से आपनकर जाई कि ऑफिशियल वेबसाइट रे जाई कि आपण माने फॉर्म टी अप्लाई कर पारबे एते जे फॉर्म अप्लाई डेट रहउची आपण माने देखंतु 30 मार्च स्टार्ट करके आ 2 सॉरी आपनकर 30 अप्रैल रो 2 मई पर्यंत आपण फॉर्म टी पके पारबे ठीक अछि तो ये थिला आपण मन पय छोटिया इन्फॉर्मेशन जदि आपण मन जहां भी डाउट रहितबो ताहाले आपण माने कमेंट सेक्शन खाली अछि आपण माने कमेंट सेक्शन रे कमेंट करि पचारि पारबे ता डिटेल आपण को वीडियो बनै के आपण को पोस्ट कर देबी ठीक अछि तो ये थिला आपण मन पय छोटिया इन्फॉर्मेशन तो जदि वीडियो टी भल लागितो वीडियो को लाइक करबे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर देबे एमिति जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो आपण माने सर्वप्रथम पाई पारबे तो वीडियो को एडिट से कोछु जय हिंद जय जगन्नाथ वंदे मातरम।